আমরা যাচ্ছি ভৃগু কমণ্ডলু। ভৃগু মহর্ষি ভৃগুর এখানে তপস্যা করেছিলেন, সেই কমণ্ডলুটা এখানে ফেলে রেখে দিয়েছেন। দেখুন কোনো রাস্তা নেই, কোনো রাস্তা নেই, ট্রেক করে আসছি। এই ট্রেক করে এই রাস্তায় আসছি, এই সামনে মানে বেসিক্যালি কোনো রাস্তা বানানো নেই, যেহেতু কিছু মানুষ কখনো সখন এখানে যায়, সেই কারণে এটা রাস্তার মতন পায়ে চলা পথ হয়ে গেছে আর কি, কিন্তু অসংখ্য পাথর। আর তার থেকেও বড় অসুবিধাজনক হচ্ছে শালপাতা পড়ে গর্তগুলো সব বুজে রয়েছে। মানে এই গর্তের মধ্যে কোনো হয়তো সাপ রয়েছে, ওপরে শালপাতা ঢাকা দেওয়া, আপনি পা দিলেন ব্যাস, ন্যাচারালি সাপের লেগে পা দিলে যা হয় আর কি। আর একটা অসুবিধা হচ্ছে শালপাতা পড়ে থাকার জন্য শালপাতাগুলো খুব পিছল, শুকিয়ে খসখস করছে। জুতো, স্পোকওয়ালা জুতো না থাকলে কি শালপাতার উপরে পা রাখলে পাটা স্লিপ খেয়ে যেতে পারে, এই একটা অসুবিধা। কিন্তু খুব রহস্যময় একটা জায়গা, ট্রেক করেই যেতে হবে। আমাদের ফোর হুইলার উপরে পার্ক করে রাখা আছে শেষ রাস্তার প্রান্তে। আর এখান থেকে আমরা ট্রেক করে যাচ্ছি, 4 জন রয়েছি আমরা। আমি অরিন্দম চক্রবর্তী, আমাদের হোটেল রেসিডেন্সির একজন কেয়ারটেকার, সেও যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল। আর সঙ্গে আসছে নীলেশ, এই নীলেশ আসছে। উপরে ওঠার সময় একটুখানি অসুবিধা হতে পারে, কারণ ওখানে বেশ বড় বড় পাথর পড়েছিল এবং পুরো জায়গাটা শালপাতি দিয়ে ঢাকা। মানে অনেক পাথরের উপরে শালপাতা পড়ে থাকায় রাস্তাটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, ঠিক কোন জায়গায় পা রাখবো সেটা একটা বুঝতে অসুবিধা। দেখতে থাকুন, আমরা এগিয়ে যাই, আসছি। প্রায় আধ ঘন্টা ধরে হাঁটবার পর অবশেষে আমরা পৌঁছেছি। জঙ্গলের তলায় উতরাই ভেঙে আমরা পৌঁছেছি মহর্ষি ভৃগুর যে কমণ্ডলু রাখা রয়েছে, উনি এখান থেকে স্থান পরিত্যাগ করার আগে কমণ্ডলু ছেড়ে গেছিলেন, সেই জায়গাটা এখন এখানে দেখতে পাচ্ছি। इधर एक बाबा बैठे हुए हैं। गुरु भगवान की जय। वो लड़का कहाँ गया? लड़का नीचे है ना। এটা হচ্ছে धुनी बाबा जी लगाते थे, धुनी बाबा लगाते थे, तो उसी का है। हाँ, पहले तो यहाँ वो बांधा था, जल गया का? ये फिर अभी जल गया क्या यार? हाँ, पिछले संडे कोई जला दी, फिर जला दी। अरे अरे अरे, बड़ा परेशान किए हैं यार। बक्सा भी जल गया। क्या जला है? जला है? मलैया था क्यों क्यों जला है? लोग आते हैं, रात बिरात कोई आया, पिया खाया। কতজন থাকে এখানে? कितने जन रहते हैं? सभी अकेले रहते हैं। अच्छा, इधर क्या है? वही है पानी देखे,
पानी लिए पूरा बताया था, सर्च कर लिए। ज़्यादा जूता इधर उतार देंगे आराम से। এটা হচ্ছে সেই জায়গা যেখানে মহর্ষি ভৃগু বসে সাধনা করবার জন্য এখানে ছিলেন। এই হচ্ছে ওনার কমণ্ডলুর জায়গা। হাত ডোবালেই জল পাওয়া যাবে। শিবলিঙ্গ বসানো আছে, নন্দী আর গণেশ সঙ্গে। এই হচ্ছে সেই জায়গা। এর ভেতরে गुफा बना हुआ है, उसमें जाइएगा नहीं, सांप बीच घुसा होगा, उसमें नहीं जाने देंगे। बहुत पुराना गुफा है। मिला दादा? यहाँ है खुबा? हाँ? तो कहे मेरे को बुलाया? भूल गया, बहुत दिन हो गया। ये क्या এই হচ্ছে ভেতরে জল রয়েছে। कमंडल है, कमंडल रघु जी। এই দেখুন এই জল। गुफा तक जाएंगे, गुफा में घुसने लायक नहीं है। गुफा तक नहीं है वो क्या, वो तो और नीचे में है। यहाँ बाजू में है, लेकिन उसमें कब आदमी नहीं गया। तो बोलिए ना इस चीज का। नर्मदा मैया की जय। अभी हम लोग भृगु ऋषि जी का कमंडल में आए हुए हैं, जो यह धुनी पानी के नाम से जाना जाता है। भृगु महाराज जी यहाँ तपस्या किए थे, कुछ वर्ष बैठ के उन्हीं का कमंडल छूट गया, तो पत्थर के आकार में पंडित हो गया। वो कमंडल में पत्थर के आकार में जो पंडित हुआ है, अभी भी प्रत्यक्ष हाथ डालने से जल मिलता है। जो भाग्यशाली हैं उनको जल मिलेगा, जो नहीं है उनको जल नहीं मिलता है। नर्मदे हर। नर्मदे हर। গুহা রয়েছে, যে গুহাতে বসে উনি তপস্যা করতেন। সেখানে নর্মদা মাতার একটা মূর্তি বসানো রয়েছে। গুহাটা প্রায় বোঝা, মানে যাওয়া সম্ভব না। প্লাস হিংস্র সাপদ রয়েছে ওখানে। এই জায়গাটা একবারে ঠিক মধ্যপ্রদেশে দাঁড়িয়েছি আমরা ম্যাপ পয়েন্টিং এ। অদ্ভুত দৃশ্য। ওই পাটটা যে দেখছেন ওটা হচ্ছে ছত্তিশগড়, আর যেখানে আমরা দাঁড়িয়েছি এটা হচ্ছে মধ্যপ্রদেশ। ছত্তিশগড় পুরো একটা গভীর জঙ্গল যাকে বলা হয়, গভীর পাহাড়ের কোলে একটা গভীর জঙ্গল। এই হচ্ছে আমাদের নীলেশ ভাই, আমার সন্তানের মতন, ছেলের বয়সী। ইজ এ ভেরি ব্রিলিয়ান্ট অ্যান্ড ভেরি অ্যাক্সেসিভ। ও সমস্ত জায়গা আমাদেরকে দেখিয়েছে, ঘুরিয়েছে। আপনারা যদি নর্মদা পরিভ্রমণে আসেন, আমি নীলেশের নাম্বার এই ব্লগটার সঙ্গে যোগ করে দিচ্ছি, আপনারা ওনার সঙ্গে কথা বলবেন। नर्मदे हर। यहाँ से प्राचित करके पाप वो लुप्त हो गया, इतिहास के लिए कमंडल छोड़ गया, और इतिहास में पत्थर के रूप पे आज भी प्रचित है। उसका क्या पाप था? उसको पाप लगा था जब विष्णु जी को लात मार दिया। अच्छा। तो लक्ष्मी जी ने शराब दिया था, तो वो शराब प्राचित के लिए यहाँ ने तपस्या की। अच्छा। उसके तपस्या में नर्मदा खुश होकर उसके कमंडल में दर्शन दिया था। वह जल आज भी नहीं सूख रहा है, कई हजार साल कट गया, बाकी जल नहीं सूखता। सुना है कि पापी लोग का इधर हाथ डालने से भी पानी नहीं मिलता है। हाँ, जिसके नसीब में नहीं होता तो नहीं मिलता। ये कभी कभी हुआ है क्या? हाँ, हमेशा होता है, कभी कभी कौन करता, हमेशा होता है। हमेशा होता है। अच्छा, वाह, अजीब बात है। हाँ? अच्छा, आप जो अकेला रहता है, डर लगता है? दादा भगवान के भजन में क्या चीज की डर है? क्या आपको जो वासस्थान जो है जो जला दिया एक बार? हाँ, तो जलाने वालों को जलाने दो। तो दुष्ट, हाँ, अपना कर्तव्य वो कर रहा है, अपना कर्म हम कर रहे हैं। कितना शुद्ध बात है।
चिंता हाँ। कितना शुद्ध है। चिंता करने से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, कहे गया तुलसीदास कबीर। है तो चिंता करोगी तो वो मिलना तो है नहीं, जो हो गया, उसको मारो गोली, फिर वक्त आएगा फिर बनेगा। सही बात। भजन करना है, भजन करके भजन जगह से अपन छोड़ के कहीं जा नहीं सकते। सन्यासी किसी के द्वार जा नहीं सकते, किसी के घर गृहस्थी में जाके रह नहीं सकते। ये खाने का सामग्री किधर से मिलता है? हाँ, ये सब उधर से मिलता है, अमरकंटक से जाना होता है फिर मिलता है। नर्मदे हर। हाँ।